আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश के विरोध में त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन एमबीबी कॉलेज लेक पार्क के उद्घाटन पर पहले ही स्टे ऑर्डर जारी कर चुकी है। इस पूरे मामले पर एक स्पेशल रिपोर्ट न्यूज नाउ की स्क्रीन पर पेश है। त्रिपुरा के अगरतला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एमबीबी कॉलेज लेक के ब्यूटिफिकेशन या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाना था, लेकिन इस परियोजना को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इकोसिस्टम को नष्ट करने के अलावा प्रवासी पक्षियों और चमगादड़ों के आवास को भी यह प्रोजेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी नजरअंदाज किया गया है। एनवायरमेंट और वाटर कंजर्वेशन फोरम द्वारा दायर मामले के बाद त्रिपुरा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सक्रिय हो गया है। पार्क के उद्घाटन पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अरिंदम लोध ने कहा, पार्क के निर्माण में कई कानूनों का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में ह्यूमन राइट्स कमीशन जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय या विधानसभा का रुख करेगा। स्मार्ट सिटी করতে গিয়ে বেশি স্মার্ট হয়ে টোটাল একটা চেঞ্জ করে ফেলছে। লেক এমবিবি কলেজ লেক এর সাথে আমাদের আগরতলা শহরবাসী একটা ইমোশনও জড়িত আছে। আমি রিসেন্টলি ভিজিট করেছি, কমপ্লিট হওয়ার পর দেখলাম, আশ্চর্য হয়ে গেল, এটার মধ্যে হোটেল হয়ে গেছে। কি করে এই হোটেল হলো তাও বুঝতে পারলাম না। এটা মহারাজার আমলে বিদ্যাপত্তন মহারাজার রেকর্ড করেছে। টিএলআর এন্ড এলআর একটা আমাদের আছে, এটাও ভায়োলেট হয়েছে, কোনো প্রভিশন মানা হয়নি। এটা এই যে লেকটা বিরাট একটা অংশ ফিল আপ করে ফেলছে এবং এটার মধ্যে কনস্ট্রাকশন করছে। দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি যে কিভাবে এসব চলছে। এবং সৌন্দর্যায়ন তার মানে এটা নয় আমি আমাদের যে ঐতিহ্য আছে, যেগুলো এস্টাবলিশড লেক আছে, ন্যাচারাল লেক, সেগুলোকে ধ্বংস করে আমি সৌন্দর্য করব, এটা নয়। এটা কিন্তু মানুষ উদ্দেশ্য না, অবজেক্টিভ ইজ ডিফারেন্ট। সুতরাং ওইগুলো কারো মাথায় নেই, মাথায় না রেখেই এগিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা প্রায় ফেসি দেখতে পেয়েছি ভায়োলেশন আছে, যার জন্য আমরা কগনিজেন্স নিয়েছি এবং আবার একটা পিটিশন করেছে আমাদের কাছে ওই অর্গানাইজেশন থেকে, যে 15 সিইও নাকি অ্যানাউন্স করেছে যে 15 তারিখ এই মাসের 15 আগস্ট এটা উদ্বোধন হবে। যার জন্য আমরা আমাদের তো কমিশনের অর্ডার ডাইরেকশন দেওয়া অর্ডার, আমাদের উই আর নট এম্পাওয়ার্ড টু পাস এনি ডাইরেকশন, বাট উই মে রিকমেন্ড। ইভেন আমরা যদি মনে করি যে আমরা এটা হাইকোর্টে পাঠাবো, উই ক্যান সেন্ড। ইভেন আমরা যদি মনে করি যে ভায়োলেশন ইজ দেয়ার অ্যান্ড দ্য অথরিটি কনসার্ন is not following our order, our recommendation, then we may send it to assembly for debates. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह परियोजना लंबित होने के बावजूद इसे उद्घाटन करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी इसका उद्घाटन किया जाता है तो बाद में कुछ भी करने का अवसर नहीं बचेगा, इसीलिए सुनवाई तक उद्घाटन स्थगित करने का आदेश दिया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन अरिंदम लोध ने बताया, এখন পর্যন্ত আমরা এই পিটিশনটা পাওয়ার পর রিকমেন্ড করেছি নট টু ইনঅপারেট দ্য সেম। কিছুদিন ওয়েট করার জন্য আমরা একটা রিকোয়েস্ট করেছি, রিকমেন্ডেশন করেছি। নাও ইটস আপ টু দি গভর্নমেন্ট, টু দি স্মার্ট সিটি লিমিটেড, whether they will follow it or not. কিন্তু আমরা আশা রাখবো ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আর পয়সা এটার উপর খরচ না করে কাজ বন্ধ রেখে আসল মূল ব্যাপারটা হিয়ারিং পর্যন্ত এটা বন্ধ থাকলে ভালো। নাহলে কমিশনের এও পাওয়ার আছে টু রেস্টোর, টু রিকমেন্ড দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি ফর রেস্টোরেশন অফ দ্য লেকস। আমি যখন হাইকোর্ট যাচ্ছিলাম তখন মেলাঘর রুদ্রসাগর আমাদের যে নির্মল প্যালেস আছে, প্যালেসে আমরা একবার ভিজিটে গেলাম, প্যালেস দেখলাম ওইখানে ইটভাটা হয়ে গেছে, রাস্তা হয়ে গেছে, মোটরগুলো রোড করে নিয়েছে। আমরা হাইকোর্টের পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন নিলাম, ডিভিশন বেঞ্চ। আমার এখনো মনে আছে আমরা ডাইরেকশন দিয়েছিলাম উইদিন 2 weeks brickfield must be demolished, roads also must be demolished, এবং এটা accordingly demolition হয়েছে।
তো এখন যে আমাদের যে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট, প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট 1993, এটাতে আমাদের ডাইরেকশন ম্যান্ডেমাস ইস্যু করার আমাদের অধিকার দেওয়া হয়নি, বা দেয়ার ইজ নো সাচ প্রভিশন ইন দ্য অ্যাক্ট। উই ক্যান রিকমেন্ড, সো আমরা রিকমেন্ড করেছি। এখন দেখা যাক কি হয়। এইটুকুই আমি আশা রাখবো, মামলা যে একটা যখন গ্রিভেন্স আছে মানুষের, এটা একটা যথাযথ, এটা দেখা উচিত যে আইনত সব হচ্ছে কিনা। রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট ডাইরেকশন দিয়েছে যে চাইলেই কোনো কিছুর জন্য এসব করা যাবে না। এটা একটা পলিউশন রেস্ট্রেইন করতেও পারে, পলিউশন কন্ট্রোল করার অনেক গাছ ছিল এখানে, এই গাছগুলো কেটে ফেলেছে। টোটাল গ্রিনারিজ হ্যাভ বিন স্পয়েলড। তো এটা দেখা উচিত, আমরা আশা রাখছি এটা ঠিকভাবে। कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ह्यूमन राइट्स कमीशन का आदेश विकास परियोजनाओं में कानूनी संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। पर्यावरण संबंधित मामलों में आयोग का हस्तक्षेप निस्संदेह भविष्य में एक मिसाल कायम कर सकता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन का यह आदेश माइग्रेटरी बर्ड्स, बैट्स के आवास और एमबीबी कॉलेज लेक के आसपास की एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विकास का मतलब केवल परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना नहीं है। वास्तविक विकास का अर्थ मानव अधिकारों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है। पर्यावरणविदों का मानना है कि त्रिपुरा ह्यूमन राइट कमीशन के इस हस्तक्षेप को केवल एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी के प्रति जिम्मेदारी आवश्यक हो जाती है। त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमें फिर से यह याद दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।